Hi guys! Welcome to ninin'slog. Today, we will be unboxing a Decathlon Quechua basic camp bed. Part of the set is the surface fabric, which has a dimension of 185 centimeters by 60 centimeters. Makapal siya na canvas guys, and mukhang matibay. At ang pagkakatahi niya ay mukhang pulido naman, so I think hindi ito basta-basta bibigay. Oops! Oh no! Sige lang. Tanaw lang ito, basig na baliktad nila siguro. Dapat ba puro white? Oo, siyempre, pares dapat ulo. Ano ito, Lisa? Ito na ako na. Basigi. Kailan man sila size lagi oh. Pares ito, parang nakamukha. Di mo yun na siguro yung ano, kung asa ni mo i-paak ang kuan. Kasi indication na kung asa na i-paak. Oo, tama. Mo gani, basig. Alam nga naman, puro green ang isa. Oo. Parihan na. Basi mango, dito ipaak sa pikas ang ano. Kanagudo, kanang green, ang white, ipaak sa white, ang green, ipaak sa green. Ilahay sila sizes, oh. Tingnan lasag kung okay ang anong pulo. Tama ka. Oh, dapat trash. Speed gila siya. Wow! Sleep, okay? Wow! Okay. Come on, sleep. Kana kay pwede ra kay niyo maabot na ito. Daddy mo sleep. Okay. Wow! Baby sleeping. Tingin video. Hi, say hi. Say hi. Hi! You like it? Ako naman, babe. Oh, daddy naman. Tabi tubig ako magiga. Testing ko. Sakto na yung itas on. Asa? Asa? Kaya yan. Tingnan mo. Asa? Komportable tulugan. Asa? Mura siya elevation guys. Tapos siya gamay sa tuang. Bed! Inflatable bed. Bed! Yes, bed. Daddy sleep. Bed! Bed! Daddy sleeping. Yaktirahan. Pero, Oh, baby naman. Baby's turn. hindi na maigo kung Kung duha mong linya. Duha mong linya sigado. Sakto Pilay na ka, higa. tulo. Okay. Naglibog siya sa pagigda. Oh, sige. Sit down. Higa na. Okay. Ada siya na. Sige. Higa. Adlok. Okay. Wow. Ano din mo, sibog-sibog? Higa na. Ay, dili. Ambak-ambakan. Ay. Ay, nasa no. Anak lang higa. Say hi to video. Hello, video. Say hi. Welcome to ninin'slog.
Yun, hindi. Pero ano na pa? Kumbyonan po, di pa kumbyon. Tata, mag-kambyo tag-gaya per bib. Sige na kayo, magkuhan pa tayo sa pangalawa. Let's go, let's go. Dali na. Let's go. Let's go. Meow. Oh, dirty ka yung pilo. Ano na siya? Meow. You like it? Natulog-tulog din siya. Oh. Hindi kita po. Oh. Morning, Daddy. Morning, Daddy. Yay. Woohoo! Okay, nice. You know, say hi to Bijo. Hi. Yun, dito. Hi. Bye. Hi, video! Hi, Biju. Hi, video. Okay. Next. Tulog din ka. Tawanan ko yung gano'n. Tulog din ka. Good night. Good night, ninyo. Kukuha rin. Sukata daw pila ang total span kung kapag yung tulog. Kung masingitan ka mag-setting mo yung between. Good morning, Daddy. 3 meters na naman. Good morning, Daddy. Good Good morning, morning, Daddy. Morning, How about ninyo. mommy? Good morning, ninyo. Good morning, mommy. Good morning, Daddy. Ah, Good Daddy morning, Mommy. Very good, Okay. thank you. Morning, baby. Brush your teeth. You want to brush your teeth? Yes. Morning. Okay. So that's all, guys. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe to our channel. God bless. Bye.